बेताब हम बेकरार अगर जानिब माशूक ना नाशुक शाशे तौलिब आशिक बेचारा नरसद बाजाए अल्लाह माफिल के अपने हिदायतेर जन्य कबूल करे नेन আমরা যারা মাহফিলে হাজির হইলাম আপনার ওলি না বানাইয়া এখানে কাউকে বিদায় দেন না رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأطباعه أجمعين ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين